हां देखाउलु कामी देखा जाउची अंतरराज्य लुटेरा का लुटेरा अंतरराज्य लुटेरा माने एटा आतंकवादी हां एटा आतंकवादी एमती बिनांदी भद्र आतंकवादी हां क्या बोल रहा बाबा मिथ्या तो बोले नेता नेता बोले का छोडू तू केम देखा तू मु तो खुशी रे गदा गदा होई जाऊ अरे एटा डोरटा ठीक है नहीं बड़ा डोरटा बांध दे ले एटा अरे बापा बड़ नेता पुओ सानो नेता मु 18 नंबर वार्ड रे काउंसिलर हेबी तू मो कथा धरी बोलिबू माने करो मु हठात मरि गेली बापा ये जो कथा को काम दे दो हां बोले तो काय को आउ देखो तू छोट तू आता बाई सारे तावर मली तू का बड़ा हेइनु बाई बोल के अरे आज चाहिए आज बागर कर देली अरे बापा इतसी के तू बा हो ना तू बाडू तबू तो बापा नेता आई गिरी मरिबो सेही जगह रे तू ठिया देखिबू लोक माने सिंपाती भोट गदेई देबे अरे स्थिर दे गई तब लोक माने चिंता करबे हम पुओ को दबू ना बहु को दबू पुओ को दबू ना बहु को दबू एमती करके दिखान के कर देबे एक कथा बापा एडी मु नेता आई चला परे तू बा बुझिलु की असली आज चाहिए आज करी देबी अरे झियो घियो केते नबू तू तो खाली गदा 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 होई जीवू तथापि तो मन बुझी तो काम मु करी व्यस्त वार किछ नै घरे की अछंती घरे किए अछंती जना पिंपुड़ी अछंती आज घरे किए दादी पापा रे हां ये मालदा किए माल का कोजो क्या मो डिपार्टमेंट लोक ये बा मो उर्वशी काली गाई उर्वशी इत्ते कोड़ा कोला माने देखते पारो न बोली होला हो हाले छिरा हाती तो ପାଇଁ को अक्षर भी आसीबनी खाबेनी मु आइची तो भाग्य भलो अछि अच्छा एई तम पुआ हां एई हाती छु ये उर्वशी ओहो एई उलबोची हां तू जा कथा सबले कहू मते हां पापा तमे दिजन मिसी थाना चाकरी थालो ना थमे तो मिसी चाकरी थार देलो हम डिपार्टमेंट सही आरे अरे थाना टू भूतखाना पर्यंत कोउटी योग्य लोक अछि ताको नजर रे अछि अरे वोट समय हबो तो चाकरी छाड़ा नेता हुआ रे मते सेमनी ग्रीन सिग्नल मिलने तले मु पर चाकरी छाड़ी गत हबो पास्ता दी रे हेले मु काकी चाकरी छाड़ची तमे जानि छ हां मु जानि छी अच्छा कहिला अबे 8 नंबर आरे काउंटिला मु बापा हबा 19 नंबर ना मु राजनीति करबी तो कथा ये बुझिबो हां ये कम कथा बुझिबो आ मु तो छोटा बाईनी हां ये कम कथा बुझिबो से सही बुझिबो हां वो तो अरे सुनो तमे ना एबे सब बेले बड़ पिला के रहिबो कंपार कोन बड़ करिया मिथिले अछि काहे जानि छ तमरा मोर बाहागर हबो इन्नी जैसी बेड़ा पूरा ताड़ी पकेबो कोन पापा तू ए माल ता आगुरा अरे कमाल उर्वशी यस सर सार कोन आउ तुमते बापा बोली जा ओ यस पापा बापा ए उर्वशी यस सर मोए पोसा गुदी दाना रे बोली आछे लोक माने केते मते मुंडिया मारचंती मुंडिया देखे तू से जाए तू मो पुओ कथा बुझुता माने तार दुख सुख होउता माने ताको बड़ा करूता तेरी करी आसी हां कबाड़ बाड़े तू दुख सुख होउता रात रे ताको बड़ा करता अच्छा धन देखो देखो हाथ वाले अच्छा तमे कोन सतरे छोट पिला हे गछ आउ थिपी भलिया दियासली काकी तेरी सेता मुलु मुलु थतथुआ हां अच्छा कहले तमरे किते सांग अछंती मोर हांडीरे हांडे सांग अछंती एते थारो गोटे कथा जानि छ पाड़े मोर भी एते सांग अछंती हां अच्छा तमे तम सांग मान का सहित मते मिसेइबो
ଇଲୋ ନାଲୋ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ଫିଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଝିଅମାନେ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତ ଜମା ଖାଆନ୍ତିନି, କେବଳ ଫିଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଖାଆନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ। ଆଉ ତମେ କଣ କର? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରେ। ହଁ। ସେ ଭିଡିଓ ସବୁ ମତେ ଦେଖେଇବ। ଇଲୋ ନାଲୋ ପେଟ ଗରମ ହବ। ମେଡିସିନ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଗରମ ତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ମିଳିଛି। ପୃଥିବୀରେ ଦିଆଯାଏ। ତମକୁ ପରେ ଏବେ କରଣୀ ମାରୁଥିଲା ନା କଣ ହଉଥିଲା? ମୁଁ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ମୁଁ କିରି। ମାଇଲେ ଚଳିବ, ତମେ ମାଇଲେ କଣ? ଆହା, ତମେ ମତେ ଧରିବ, ମୁଁ ଧରିଲେ କିଛି ହବନି। ନା ଏତେ କଳା ତମେ କେମିତି କଣ କହିଲେ ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବ ନା? କେହି ପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛି। ରକରେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ଯାଉଛି ଯିଏ ଆଉଛି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଏତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ନେତା ହେଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଥା। ବାପା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏକା ବେଳକରେ ଏମଏଲଏ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ଯେ ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରି ଜାଣିଛ ନା? ଆସ୍ତେ ମତେ କହିବ। ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାପା ହେଲା ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଯଦି ଏମଏଲଏ ହବୁ ତାହେଲେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆମର ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସତରେ ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତୋ ବାପା କଣ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଭାବିନୁ? ଖାଲି କୁଣ୍ଡା ଚକଡ଼ ଦୋକାନକୁ ବା ଓଲଟେଇ ଦେଲେ 4 ଥର ଏମଏଲଏ ହେବି। ରେ ମା ତୁ ଘରେ ରହିବୁ ନା ଯିବୁ? ବାପା, ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକି ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ହେବି। ଯିବା ଆସିବା ହେଇ ଗୋଡ ହାତ ମୋର ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିଛି। ନାଇଁ ଭାବିଟା କମ କର, କାମ ଅଧିକା କର। ଭାବେ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି? ହଁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଜାପାନୀ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ ଲଗାଅ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲଗା ସେଇଟା ବାପା ଲଗା ସେଗୁଡା ମିଳେ। ଗୋଡ ବିନ୍ଧା କମିବନି। କମିଦିଅ ବେ। ନା କମିବ। ତୁ ତ କାଇଁ ଯିବା କଥା କହୁଛୁ? ଯିବା କାହିଁ? ଏ ମତେ ବାହାବ ଘର ରହିବ କହିଲା। ରହୁ ରୁଟି ଛେନା କଦଳୀ ସବୁ ଖାଇବ। ଯା ଆଉଛ 2-4 ମାସ ତାପରେ ଯିବୁ ତ ଯିବୁ ଆଉ କଣ। ତେଲା ଖାଇବାର କ୍ଷମତା ନାଇଁ ଖାଇବ ସେ ଖାଏ ନା। ଖା ଖାଉ ଯିବା। ହଁ ଏଇ ମାଲଟା ତ ଯା ଛେନା କଦଳୀ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦବୁ, ପଛେ ରୁଟି ଖାଇବ। ଯା